নারায়ণ সাউন্ড প্রেজেন্ট বেলপুকুর শেখ। रिमिक्स। अंधेरी रात में मुसाफिर चले तो क्या होगा, हम आज भी शैतानों की महफिल में कदम रखते हैं। मेरी काबिलियत पर दुश्मन चले तो क्या होगा। লক্ষ্মী নারায়ণ সাউন্ড প্রেজেন্ট বেলপুকুর শেখ। লক্ষ্মীনারায়ণ সাউন্ডের সমস্ত বক্স প্রেমীদের উদ্দেশ্যে বলছি, আপনারা মন দিয়ে স্পিকার চেকটি শুনুন এবং সাথে সাথে আনন্দ উপভোগ করুন। লক্ষ্মীনারায়ণ সাউন্ডের ধামাকা বেসের তালে তাল মিলিয়ে একটু নেচে নিন, কারণ লক্ষ্মীনারায়ণ সাউন্ডের সেটআপের দিকে ক্যামেরাম্যানের ফোকাস সবসময় নজরে। वेलकम टू लक्ष्मी नारायण साउंड। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आपके समक्ष पेश है वही दमदार आवाज के सौदागर एमबी रिमिक्स देवला से, तथा बच्चे बूढ़े और नौजवानों को थिरकने पर मजबूर कर देने वाले लक्ष्मी नारायण साउंड की तरफ से आप सभी जनता जनार्दन को प्यार भरा नमस्कार। डर गया ये क्या? सोच कर आए थे कि हम हार जाएंगे, आठू ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है रे, बहुत बड़ी। हम हारने के लिए नहीं, हम हराने के लिए पैदा हुए हैं रे। लक्ष्मी नारायण साउंड प्रेजेंट बेलपुकुर से। Check the bass.